So guys, good morning. So padulong miro no pabini. Kay mago sa tadi. Basura. Ayan. Spote kayo, pero basura namin ito. Nasa budget mo sa sulod guys. Siya dis gawas. Kami lang sa tadi mga Special. oh. So tara, let's go. 2,000 years later. So yan guys, nanata diri sa municipality of Pabini no. So nata karon diri kay para mag-attend sa clean up drive. So before tama to sa area guys, napami orientation diri. So tara, let's go. Next time. Okay, role of LGU according to our sa local government code shall be primarily responsible for the implementation and enforcement of provisions of the Act within the respective jurisdiction. So, ano na next. Certification. So, muna siya, dapat ilahi-lahi din. By the way, ang atong gihapon karon ng basura, dapat A few inches later. So yan guys, padulong namin sa area. So yan, manamig orientation. Tatanong mga kauban, naguna, ugara sa likod. Yan. Ano, maestro baga? Pamakilabing. Pailaki-lang pag-graduation. Ano, pagkapasa lang sa bayan. Shout out ako, Master Piding. Shut up. Nag-gloves lagi ka, Dil. Manguot Abi na ko, gahi na kay ka, di na ka mag-gloves. Dito yung kundi kayo, pati manimaho. Kau kay kag ganiduro. So yan guys, update na tapag na nata dito sa area. So tara. Mana hugaw. Frogman. Dili. Tara oh. Mr. Shopper. Shout out. Shut up. So yan guys, human nami og clean up drive. So manguli na meron. Asa pa taron pa padulong pre. Kaon tao Grascaldo. Ayan. Muna atong gihulat kay gutom nang mananap. Ayan. So mga uso dami og aros kaldo. Pamahaw. Snack lang. Ay snack lang day. Uy, nay pato. Pato tuya. Pato, toya, pabo. Pabo kali. So yan guys, thank you for watching and babus.